बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है। अगर बेटी पैदा होती है तो बहुत सारे ख़ानदान के अंदर जो है उस औरत को, उस बेटी को ताने दिए जाते हैं कि बेटी पैदा क्यों हुई है। लेकिन खुदा का कलाम इसके बारे में हमें क्या कहता है कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है। औलाद जो है वो आपके लिए बरकत है खुदावंद की तरफ से, वो आपके लिए गिफ्ट है, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। बहुत सारे लोग जब इस चीज को सामने रखते हैं तो वो उस बेटी को, उस मां को जिसने एक बेटी पैदा की है, उसको ताना देते हैं, उसकी इंसल्ट करते हैं कि बेटी क्यों पैदा हुई है, इनके खानदान की रीत है, ये तो ऐसा ही है। और इन्हीं बातों से वो उस रिश्ता को कमजोर कर देते हैं। वो हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर दरार पैदा कर देती हैं ये बातें, और वो घराना जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कमजोर हो जाता है, टूट जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, खुदा का कलाम हमारी कैसे रहनुमाई करता है, खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है। कहीं हम खुदा के हुक्म को तोड़ तो नहीं रहे। आज हम खुदा के कलाम पर गौर कर रहे हैं कि देखो औलाद खुदावंद की तरफ से मीरास है। यहां ना तो बेटे का जिक्र है ना बेटी का, बल्कि औलाद। वो मीरास जो हमें कोई और नहीं दे सकता, वो बरकत जो हमें कोई और नहीं दे सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ये बरकत हमें खुदा से मिलती है, ये ब्लेसिंग हमें खुदा से मिलती है। और औलाद का होना ही हमारे लिए बहुत बड़ी बरकत है। अगर हम गौर करें तो इब्राहिम और सारा को जब बरकत मिली तो वो बुढ़ापे में जाकर उनको बरकत मिली, लेकिन वो वेट करते रहे, उनकी दरार नहीं पड़ी। बहुत सारे रिश्ते, खानदान जो हैं वो इस वजह से भी टूटते हैं कि जी ये बच्चा पैदा क्यों नहीं हुआ। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आप ईमान में कमज़ोर हैं तो आप ईमान में बने रहें, ईमान में खड़े रहें और खुदा से मांगते रहें। वो आपको अपनी जो उसने वादा किया है उस मीरास से जो है वो आपको ज़रूर नवाजेगा, वो मीरास आपको ज़रूर देगा। अगर हम दुनियावी सोच रखते हुए गौर करें तो बहुत सारे जो माँ बाप हैं, जब वो अपने ख़ानदान के अंदर हिस्से का बंटवारा करते हैं घर का, तो हम एक एक चीज़ के ऊपर गौर करते हैं कि ये मेरे बाप की है और ये मेरी माँ की है, और हम उन चीज़ों को बड़ा संभाल कर रखते हैं क्योंकि वो हमारे माँ और बाप की मीरास है। तो हम उस जायदाद को जो है बड़ा संभाल कर रखते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि ये मेरे माँ बाप का है। लेकिन जो ज़मीन आसमान का कुल इख्तियार रखता है वो कौन सी मीरास देता है जो कोई इंसान नहीं दे सकता। हम ज़मीनी जायदाद के लिए, ज़मीनी मीरास के लिए, ख़ानदानी मीरास के लिए लड़ते हैं, कत्ल व गारत भी होता है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर खुदा आपको मीरास देता है, अगर खुदा आपको बरकत देता है, अगर खुदा आपकी रहनुमाई कर रहा है, खुदा आपको बरकत देने के लिए थोड़ा सा लेट भी करता है, तो आप फिर भी उसकी शुक्रगुजारी में रहें। उस बरकत को लेने के लिए आप तैयार रहें। अगर आप उस बरकत को लेने के लिए तैयार रहेंगे तो आप ब्लेस होंगे, आप बाबरकत होंगे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो जिंदगियां, जो घराने खुदा की शुक्रगुजारी में रहती हैं वो बाबरकत होती हैं। आप कभी उनसे पूछें जिनके पास औलाद जैसा गिफ्ट नहीं है, वो खुदा की मीरास है, खुदा की बरकत है जो बाइबल मुक़द्दस हमें सिखाती है। तो आप कभी भी खुदा की नाशुक्री का मुज़ाहिरा ना करें, कभी भी आप घर के अंदर ऐसे माहौल को पैदा ना करें जिससे आप खुदा की दी हुई बरकत को अपने घर से निकाल रहे हैं, दूर कर रहे हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर बेटी है या बेटा है, दोनों ही खुदा की मीरास हैं, दोनों ही खुदा की ब्लेसिंग है।
تو اگر خدا آپ کو دے رہا ہے، چاہے بیٹی ہے یا بیٹا ہے، کیونکہ بائبل مقدس ود نیم بیان نہیں کرتی کہ بیٹا آپ خدا کی طرف سے میراث ہے یا بیٹی خدا کی طرف سے میراث ہے، بلکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اگر آپ اس میراث کو پانا چاہتے ہیں، اس برکت کو پانا چاہتے ہیں، خدا کے ساتھ جڑیں، خدا سے مانگیں اور وہ آپ کو وہ میراث دے گا۔ جو دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، دنیاوی کاموں میں رہتے ہیں، وہ خاندانوں کو توڑتے ہیں، وہ خاندانوں کا بٹوارہ کرتے ہیں، وہ دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف کے رشتے کو جو ہے کمزور کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی بیٹی کو سامنے رکھ کر اپنے رشتہ کو کمزور مت کریں، بلکہ خدا کے کلام پر اعتماد اور بھروسہ رکھیں کہ اس نے جو برکت ہمیں دی ہے، پہلے ہم اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کے نام کی ستائش کریں گے کہ اس نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے۔ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ بائبل مقدس آج ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ اگر ہم زمینی میراث کے لیے لڑتے ہیں، اپنے حصے کے لیے عدالتوں کا رخ کرتے ہیں، اپنے حصے کو لینے کے لیے آپ خاندان کے اندر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اپنے حصے کو لینے کے لیے، لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا اگر میراث دیتا ہے، خدا اگر اولاد جیسا گفٹ دیتا ہے، تو اس گفٹ کے ساتھ خدا اس کا سارا انتظام بھی کرتا ہے۔ خدا کی شکر گزاری کریں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے خاندان کے اندر چاہے بیٹی پیدا ہو چاہے بیٹا پیدا ہو، وہ آپ کے لیے بابرکت ہے، آپ کے گھرانے کے لیے بابرکت ہے۔ آپ خدا کی شکر گزاری کریں کہ خداوند تو نے مجھے صاحب اولاد کیا ہے، تو نے میری نسل کو بڑھایا ہے، تو نے میرے لیے اپنے فضل کو جاری کیا ہے، تو نے میرے لیے اپنی برکت کو جاری کیا۔ آج آپ جتنے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں کہ آپ بھی اگر کوئی ایسا خاندان جو ٹوٹ رہا ہے، ان کو خدا کے کلام سے آگاہ کریں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے، خدا کا کلام ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے، خدا کا کلام ہم سے کیا بات کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ دیکھو اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں لوگوں کو، آپ کہہ سکتے ہیں دوسرے خاندانوں کو، دوسرے گھرانوں کو، دوسری زندگیوں کو کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے، اور اس میراث کو کبھی ضائع مت کریں، اس میراث کو کی شکر گزاری کریں تاکہ خدا کا ہاتھ آپ کے اوپر ہو۔